بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد خان اور جی قدردان نہ ہوئیے حیران کیونکہ آ گیا ہے آپ کا اپنا میزبان خواجہ عبد المعید، اور آپ سب کو گپ شپ نامہ میں خوش آمدید۔ اور آج ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بہت ساری انفارمیشنز تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور وہ انفارمیشن جو گاسپس ہو رہے تھے لوگوں میں، آپ لوگوں میں، ہم اس کو فرنٹ لائن پہ لے کے آئے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، اور بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ جب ہمارے یوٹیوب پہ وہ چینل ویڈیو کو ہم نے اپلوڈ کیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو لائک بھی کیا اور کامنٹس بھی کیے۔ تو آج بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی اچھی سی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بالکل، اور امید ہے کہ یہ رمضان آپ کا بڑا ہی خوبصورت گزرا ہوگا، یہ جو لمحات آپ کے قیمتی بن رہے ہوں گے اور آپ سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، کیونکہ ہماری خوش قسمتی ہے اور یقین ہماری گپ شپ کو تو ہم حصہ دیتے ہیں، وہ رمضان ہو یا کوئی بھی ماہ ہو، لیکن تھوڑا سا خیال رکھیے گا کسی کی چگلی نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو۔ رمضان میں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ گپ شپ کا موضوع دوسرے بھی ہوتے ہیں، دوسری شخصیات بھی ہوتی ہیں، تو رمضان میں بھی اور بعد میں کوشش کیجیے گا کہ اس کو اپنا لیجیے گا اس عادت کو، اور بعد میں بھی اس کا خیال رکھیے گا۔ اور یہ امید ہے کہ جو ہم ٹاپکس لا رہے ہیں، جو ہماری سٹوریز ہوتی ہیں آپ کے لیے، وہ بڑی جو ہم انٹرسٹنگ جو کہ گردش کری ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر بھی یا لوگوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، ہم لے کر آتے ہیں پروگرام میں، لیکن آپ لوگ پسند بھی کرتے ہیں، بڑا مزے کا فیڈ بیک رہا۔ اور رمضان کے حوالے سے اگر آپ کی بھی کوئی بات چیت ہو تو ضرور آپ لوگ بھی کریے، کیونکہ رمضان کیسا گزر رہا ہے اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں، بلکہ اب تو لاک ڈاؤن بھی کھل رہا ہے۔ بالکل، رمضان کی آپ نے بات کی ہے موہد، تو بالکل جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ کسی کی غیبت اور کسی کی چغلی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف منہ کو بند کر لینا روزہ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب روزہ ہے تو وہ مکمل روزہ ہے، وہ آپ کا صرف کھانے پینے سے جو ہے منہ کو بند کر لینا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ نے مکمل احکامات جو ہے روزے کے حوالے سے وہ پورے کرنے ہوتے ہیں، اور کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے کسی دوسرے کو جو ہے وہ دکھ یا تکلیف نہ پہنچے، تو اسی کا نام روزہ ہے۔ اور اپنی نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور زیادہ تر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ اپنے مطلب اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو بندوں کے اوپر حقوق ہیں وہ زیادہ معنی رکھتے ہیں، اور اسی کا جو ہے وہ اسی کو انسانیت کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ اپنے بھائیوں کی جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھیں۔ بالکل، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ صبر سکھاتا ہے، صرف یہ صبر نہیں ہمیں چاہیے کہ کھانا دیکھا اور صبر آ جائے کہ یار ابھی نہیں کھانا، یہ والا صبر سے سیکھنا ہے، دوسروں کی بات کو برداشت کرنے کا صبر اور برداشت اپنے اندر پیدا کرنا۔ اگر آپ کسی کی بات بری بھی لگ جاتی ہے تو لازمی بات نہیں کہ آپ اس کا رسپانس اسی ٹائم کریں، یا اگر کوئی آپ کو پتھر مارتا تو آپ نے جواب جو ہے اینٹ کی صورت میں دینا، نہیں جی آج اس نے مجھے یہ بات کہہ دی ہے، اس کا سر پھاڑ دینا۔ ویسے رمضان میں بھی لوگوں میں کمی نہیں واقع ہوئی، مطلب اس طرح سے پھر بھی لڑائیاں، رمضان بھی آتا ہے لیکن ہم کہتے تو ہیں کہ شیاطین بند ہو گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی لوگوں میں لڑائیاں اس طرح سے چل رہی ہیں، لوگ بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، اور یہاں تک کہ ناپ تول جو ہے کمی ہے، کہہ لیں کرپشن ہے، ہر چیز اسی طرح چل رہی ہے، مطلب سمجھ نہیں آتی ہے۔ پھر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پورے سال کے اعمال ہیں ان کی بنا پہ ہی سب کچھ چل رہا ہے، مطلب کہ ایک شیطان ہمارے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہم اس کو نہیں ختم کر رہے۔ تو بالکل ساتھ ہی موہد ہم چلتے ہیں آج کی تازہ خبر کی طرف، بالکل، جو کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے۔ بالکل ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے آج کی تازہ خبر۔ جی جناب، تو آج کی تازہ خبر یہ جو سب لوگوں کی پریشانی تھی کہ کرونا آیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، سب لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، محل سے لے کے جھونپڑی تک میں رہنے والے تمام لوگ، ہر زندگی کا شعبہ اس سے اثر انداز ہوا، لیکن اب فائنلی وہ لاک ڈاؤن کھل گیا، اور لاک ڈاؤن کے بعد کیا صورتحال ہے سر؟ بالکل، ہم دیکھ رہے تھے موہد پچھلے دنوں میں بڑی چیزیں تھی کہ مر گئے لوگ، کسی کے پاس راشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہی لاک ڈاؤن کھلا ہے تو ہم نے کچھ اور سچویشن دیکھی ہے، مطلب جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بازاروں میں بند کیا ہوا تھا ہر ایک چیز کو، اور جو خدشات تھے، اور ابھی بلکہ جب انہوں نے لاک ڈاؤن کھولا ہے تو ساتھ انہوں نے یہ بھی الٹیمیٹم دیا کہ اگر خدا نخواستہ یہ ریشو بڑھتی ہے تو اس کو دوبارہ بھی لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بازاروں میں جو رش دیکھا جا رہا ہے وہ بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی سچویشن ہوئی تو دوبارہ پھر ہم اسی لاک ڈاؤن میں چلے جائیں گے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ خریداری ہے، لوگ جو ہے وہ شاپنگ مالز میں اور دکانوں میں ایسے ٹوٹے ہیں جیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب اگر ہمیں کوئی چیزیں نہ ملی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو وہ کہاں گئی مہنگائی، کہاں گئی یہ ساری چیزیں۔ بڑی ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ خدشہ ہے کہ جی پاکستان اور پتہ نہیں کون کون سے ملک غربت کی لکیر سے نیچے آ جائیں گے، اور شاید کھانا نہیں ملے گا، اور اس طرح کے فگرز کے 1.28 بلین بچے اسکولوں میں نہیں جا پا رہے، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تمام ہیڈ لائنس کہ وہ
کہہ لیں خوف و ہراس پھیلایا جا رہا تھا, افراتفری دکھائی جا رہی تھی, لیکن ساتھ ہی ایک بالکل اپوزٹ ساتھ کہہ لیں تصویر کا جو منظر کا رخ بدل گیا, تو ساتھ ہی بالکل ڈفرینٹ اور معمول سے زیادہ لوگ جو نکل بالکل مالز میں, بڑی ایک پریشانی تھی لوگوں کو, پتہ نہیں, ویسے میں سمجھ رہا ہوں کہ عذاب ایک ہم سے کہہ رہے تھے یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس عذاب کے ہوتے ہوئے بھی ہم یہ چیز پھر بھی سمجھ نہیں پا رہے, لوگ وہ اسراف کر رہے ہیں, ظاہر ان چیزوں کی ممانعت ہے اسلام میں. بالکل, بس صرف یہی اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگ واقعی کافی تنگ تھے گھروں میں جو بھی تھا, لیکن اگر اس کو لاک ڈاؤن کو کھولا گیا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں اعتدال رکھنا چاہیے, آہستہ آہستہ چیزوں کو جو ہے وہ نارمل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اور اس کا جو ہے وہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی نارمل روٹین کی طرف جائیں, تو پھر ہمیں ہو سکتا ہے کہ جو آنے والی مصیبتیں ہیں ان سے جو ہے وہ ہمیں بچت ہماری ہو سکے. بالکل, اور مجھے تو ایسا یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کھلا ہے اور ظاہر ایک بڑی تعداد آ گئی ہے باہر شاپنگ کے لیے, دیگر اور بھی اپنے معاملات کو کرنے کے لیے, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عید کے بعد یا عید تک ہی یہ پھر سے اعلان ہو جائے گا اور دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیا جائے گا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب مکمل لاک ڈاؤن ہوگا, اس کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی, کیونکہ صرف عید کی وجہ سے کیونکہ لوگوں کی ضروریات ہیں, لوگوں نے افطاری اور باقی تمام چیزیں خریدنی ہوتی ہیں, ویسے بھی بچوں کے کپڑے اور یہ چیزیں, تو کافی میرے خیال سے ویسے انہوں نے ریلیکسمنٹ ایک دی تھی, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بات انشاءاللہ میرے خیال سے کہنا بھی چاہیے کیونکہ ضرورت بھی ہے, اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی سچویشن ہو. بالکل آپ کی بات کافی حد تک جو ہے وہ صحیح ہے, کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال وہ باقی بالکل اسی طرح اشارہ کر رہی ہے, لیکن اللہ نہ کرے کہ ہمیں دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے اور ہمارے معاملات, کیونکہ ابھی جا کے تھوڑا سا لوگوں میں جو ہے وہ یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں, جو ہم گھروں میں رہ کے یا جتنی چیزیں ہم سفر کر رہے تھے, وہ طبقہ جو کہ دیہڑی دار طبقہ ہے یا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, وہ لوگ زیادہ سفر کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنا خاص کرم کرے اور اس بابرکت مہینے کے صدقے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے اور ہماری سچویشن سے ہمیں نکلنے میں مددگار ہے. بالکل. اچھا, تو آپ کا رمضان کیسا رہا پھر؟ گپ شپ ہماری یہ بھی کافی دفعہ میں نے آپ سے آف کیمرہ تو پوچھ لی ہے, لیکن میں چاہوں گا لوگوں کے سامنے بھی آپ بتائیں, کیونکہ گپ شپ نامہ کی ویورز بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ان سے بات چیت کی جائے کہ رمضان کیسا گزر رہا ہے. جی بالکل موہد, میرا رمضان الحمدللہ ہمیشہ کی طرف بہت اچھا گزرا ہے, لیکن جو صورت حالت وہ ڈیفینیٹلی ہر بندے کو پتہ ہے, لیکن مجھے آپ سے کھیلا ہے. جی ظاہری بات ہے, آپ کو اس سال انہوں نے مجھے کم افطاریاں کروائیں گے میرے ہاتھ سے بھی ایک. ہاں بالکل, افطاری کے حوالے سے جو ہے ایک تو آپ کو کروائی ہے, لیکن اب افطاری کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں موہد اور آج ان کی میری طرف سے بھی ہے کہ بہت سارا ہم ہوتے تھے کہ مطلب آدھے سے زیادہ افطاریاں ہماری باہر ہوتی تھی فرینڈس کی طرف ہی, وہ لیکن ظاہری بات ہے جو موجودہ حالات ہیں, جو موجودہ نظر آ رہی ہے چیزیں لوگ اوائڈ کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, لیکن وہ افطاری والا بلکہ وہ ایک ڈائلاگ مجھے یاد آ گیا, وہ ایک ٹک ٹاک پہ تھا کہ سب سے زیادہ جو پارٹی متاثر ہوئی ہے وہ افطار پارٹی, ڈیفینیٹلی جو ہے افطار پارٹی کافی زیادہ. نہیں یہ تو ویسے آپ نے ڈنڈی مار لی آپ نے, آپ چاہتے تو گھر میں بھی مجھے بار بار کروا سکتے تھے افطاری آفس میں بھی. نہیں اب انشاءاللہ, لیکن آج میرا پلان ہے نا, آج ہاں موہد کی طرف سے افطاری ہے جناب, یہ بھی ہم آن لائن بتا دیتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ اچھی چیز ہے, ثواب جو ہے وہ لینے لگا ہے موہد آج افطاری کروا کر, انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ہم اپنے اسٹاف کی بھی کروائیں گے, ضرور کروائیں گے. اور اس کے علاوہ شاپنگ سے اور ان چیزوں سے ثواب سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ یقیناً ایک بڑا سیریس یہ پوائنٹ ہے, یہ بھی یقیناً لوگ اس پہ بھی سوچ رہے ہوں گے, اور ہماری کوشش, بلکہ میں نے بتا ہی دیتا ہوں کہ میں شارٹ فلم لکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے اوپر بھی, انشاءاللہ اگر ہمارے عید شو کی تیاریوں سے تھوڑا فرصت ملی تو انشاءاللہ ہم اس پہ کام بھی کریں گے. تو اس کا یہ موضوع میں جو سوچ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ظاہر روزگار نہیں مل رہا, اس کے بعد ان کے بچے بھی خواہش کریں گے کہ ہم نے کپڑے لینے عید کے یا اس طرح کی چیزیں لینی ہیں, تو پھر ان کی کس طرح مدد کی جا سکے گی, ان کے لیے کس طرح کیا کوشش کی جانی چاہیے. ظاہر عید منائیں گے سارے بچوں کی عید, زیادہ تر بچوں کی ہی عید ہوتی ہے, بچوں کے سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن وہ بچے جن کے ماں باپ ظاہر ہے مزدور ہیں یا اس طبقے سے ان کا تعلق ہے جو کہ کہہ لیں غربت کی لکیر کے درمیان یا نیچے ہیں, تو ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس دفعہ بچوں کو اپنی وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر پائیں گے. ظاہر ایک خواہش ہوتی ہے بچوں کی, عید آئے گی, ہم بچیوں کی ہم چوڑیاں پہنیں گی, مہندی لگائیں گے, اور بچے ایک نیا جوڑا ملے گا, پھر وہ عیدی ملے گی, تو وہ شاید وہ چاند. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے وہ جس طرح بھی ہمارا کل لاسٹ جو ایپیسوڈ ریکارڈ ہوا ہے آپ کا صبح کو انعام رمضان کا, تو اس میں مولانا صاحب نے بھی, میں نے بھی, آپ نے بھی یہ اس چیز پہ زور دیا ہے کہ اپنے جو فطرانہ جات ہیں یا جو بھی آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں وہ عید سے پہلے کریں, ابھی سے کریں, تاکہ لوگ جو ہیں جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ بچوں کو ظاہری بات ہے انہوں نے کپڑے لینے ہیں, بچوں کی تیاریاں ہوتی ہیں بہت زیادہ, اور ہماری کوشش ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بچے چاہے وہ غریب گھروں سے ہیں چاہے وہ امیر گھروں سے ہیں, اس عید کی خوشیوں کو اچھی طرح سے انجوائے کر سکیں, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب مخیر حضرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, کہ وہ اپنی اس میں پارٹیسپیٹ کریں.
پہلے کی عیدوں سے کی نسبت اس عید میں زیادہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کریں تاکہ بچوں کو جو ہے وہ بچے جو کہ استطاعت نہیں رکھتے ان کو بھی جو ہے وہ عید اچھی طریقے سے. بالکل. اور یہ نہیں کہ آپ جو چینج لائیں گے وہ پورے پاکستان کے لیے ہو یا آپ نے دنیا کے بچوں کو آپ کیٹر کرنا ہے اور آپ ان بچوں کے لیے عید کی خوشیاں لائیں گے. اب آپ کی حدود میں جیسا ہماری حدود میں سندر فاؤنڈیشن کے بچے ہیں اور ہم ان کے ساتھ الحمدللہ ہر سال بڑے اچھے طریقے سے عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس سال بھی ہم ان کے لیے ایک بڑا اچھا پروگرام لا رہے ہیں. انشاءاللہ عید پہ آپ لوگ دیکھیں گے. انشاءاللہ بھی وہ اس کی بڑے مزے کی ایکٹیویٹیز ہم کریں گے انشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ اور بڑے عیدی دیں گے. ان میں تحائف ہوں گے, ان کے ساتھ مزے مزے کی گیمز ہوں گی. کچھ ہمارے مہمان ہوں گے بڑے اچھے اور جن کو آپ لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا مختلف پلیٹ فارم پہ. انشاءاللہ ہم ان کو بلائیں گے اس پروگرام میں, ان کو ملوائیں گے ان سے تاکہ ان کی جو جتنا ہم ان کے لیے کر سکیں. اور اس طرح آپ لوگ بھی اپنی حدود میں کوئی نہ کوئی آپ کے ہمسائے ہیں یا آپ کے کوئی رشتے دار ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسی فیملی ہو جس کو آپ کو لگتا ہو کہ شاید اس سال ان کے لیے مشکل ہوگا عید کو سیلیبریٹ کرنا, تو آپ ان کی ہیلپ کریں. آپ ان کے تحفتاً آپ ان کو یہ جتلائیں نہیں کہ آپ ان کی ہیلپ کریں کیونکہ مے بی ان کی عید اس سے بھی خراب ہو جائے. لاسٹ ٹائم ہم نے اس پہ ایک شارٹ فلم بنائی تھی تو اس میں بھی یہی میسج تھا کہ اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ کس طرح ایسے کوالٹی کے ساتھ کریں کہ اس کو فیل بھی نہ ہو. تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیے گا اور یقیناً آپ کریں گے. بات کی ہے عید کے حوالے سے تو جو سندرس فاؤنڈیشن کی آپ نے بات کی بچوں کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندرس فاؤنڈیشن کے بچے صرف بلڈ لگانے کی حد تک ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی اور ذمہ داریوں کو بھی جتنا زیادہ بانٹ سکیں ہم وہ بانٹتے ہیں. اور اس طرح بھی عید آئی ہے تو عید کے اوپر ہم نے ان کو گفٹس وغیرہ دینے ہیں, ان کو یہاں پہ بلانا ہے, پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ شو ہمارا باقاعدہ پلان ہے اور ان کو کوشش کریں گے کہ ہم عید کا سما بنا کے ہم ان کو ان کے ساتھ رہیں. اور میری کچھ ابھی ایک اور بندے سے بات ہوئی ہے, وہ بھی انشاءاللہ ان کے لیے بچوں کے لیے گفٹس وغیرہ لے کے آئیں گے. آلریڈی آپ نے بھی ارینج کیے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بلڈ کے ساتھ ساتھ ان کی اور ضروریات کو بھی جو ہیں انشاءاللہ جہاں تک ہم ممکن ہے ہم کر سکتے. ابھی ہم نے ازل شو پہ یہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہمارا بجٹ بنتا ہے, جو ہمیں ڈونیشنز ملتے ہیں, جو ہم پورے رمضان میں ہم اکٹھا کرتے ہیں, ہم اسی چیز کو پلان کرتے ہیں کہ ہم کتنا زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ لوگ سپورٹ کریں گے اتنا زیادہ ہم ان بچوں کو ان کے اوپر خرچ کریں گے, ان کی ضروریات کو پورا کریں گے. بالکل. اور بلکہ ویسے ایک بات میرے اس موضوع سے ہٹ کے میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ دو گواہیوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی عدالت میں ہو یا ویسے بھی دو گواہیوں کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. تو ایک گواہی جو تھی انعام رمضان کے پلیٹ فارم پہ ہم نے ان سے لے لی تھی اور آج عیدی کا ذکر ہوا تو ایک گواہی ادھر بھی ڈال لیتے ہیں. مجھے پتہ تھا بالکل میں اپنا حق بالکل نہیں چھوڑوں گا, میرا حق ادھر رکھو سب سے پہلے ساڈا حق. بالکل ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی ڈیفینیٹلی جو ہمارے میں نے ابھی بات کی جس طرح یہ بچے ہمارے ذمہ داری ہیں اس طرح ہمارے اسٹاف ممبرز بھی ہماری ذمہ داری ہیں اور ہم جہاں تک انشاءاللہ ہو سکا ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی. بالکل انشاءاللہ میرے لیے خصوصی پیکیج ہو گئے. یہ تو آپ نے دو گواہ کے لیے پورا اتنے لوگ گواہ بنائے گئے. بالکل بس یہی نا کہ اگر آپ مکر جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ سارے لوگ باہر اکٹھے ہوں گے اسٹوڈیو. نہیں انشاءاللہ ہم ہر سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی. یہ بس مذاق ہے میرے ہاتھ سے. رمضان تھا اور اس تمام لوگ وہ ایک بس روزے میں سمجھتے ہیں کہ شاید مذاق ہی نہیں کر سکتے. تھوڑا سا ماحول لائٹ ہی رکھنا چاہیے اپنے گھروں میں بھی. یہی کوشش کریں کہ جہاں اگر آپ کی خواتین جو ہیں گھر کی وہ اتنا کام کر رہی ہیں, روزہ رکھ کے آپ کے لیے افطاریاں سحریوں کا اہتمام کریں تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق رکھے تاکہ گھر کا ماحول بڑا اچھا رہے, خوشگوار رہے. اور آپ کی اس بات سے مجھے بہت باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں. تو ابھی یہ جس طرح سب سے زیادہ جو اجر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان عورتوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو افطاریاں بناتی ہیں رات کو اس پیر میں اٹھنا, پھر وہ افطاری تیار کرنا اور لوگوں کو کروانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اجر ہے جس سے جو ہے وہ زیادہ زیادہ کوشش کریں لوگ کہ اس میں زیادہ زیادہ پارٹیسپیٹ کریں. بہت سارے لوگ اس کو جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے, لیکن اس مشکل کو اگر آپ اس طرح سے لیں کہ آپ اس کے لیے اس کے بدلے میں کتنا اجر ہے. آپ کسی کو ایک کھجور سے جو ہے وہ روزہ افطار کروا دیتے ہیں تو وہ اس کا کتنا اجر ہے. تو پھر افطاری کے لیے اور پھر سحری کے لیے یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنا اور ان کو آگ کے سامنے کھڑے ہو کے روزہ بھی ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. تو میں میرا خیال ہے کہ سلوٹ پیش کروں گا ان ماؤں بہنوں کو جو کہ اپنے کچن میں کھڑے ہو کے افطاریاں بناتی ہیں, یہ سحریاں بناتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت بڑا جو. بالکل نو ڈاؤٹ. اور اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری خبر پہ جو کہ آج کل کی تازہ خبر ہے. کافی گردش کری یہ خبر بھی سوشل میڈیا پر بھی, الیکٹرانک میڈیا پر بھی, اور جو کہ خبر ہے کہ جو ہمارے بورڈ کے ایگزامز ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو کافی یہ خوشی کی ایک لہر بھی دوڑی ہے ان بچوں میں جنہوں نے ایگزامز دینے تھے. تو میرے خیال سے کل تو فائنل ہو گیا کہ 8ویں جماعت تک جو ایگزامز ہیں بالکل وہ انہوں نے ختم کر دیے, لیکن 9ویں 10ویں اور ہو گیا تھا
ٹائم ہو گیا تھا کہ وہی نہیں پتہ نہیں کیا سچویشن ہے, آنکھ میں چولی کھیلی جا رہی, کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, اس کے بعد کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن آپ کے ساتھ ایسے کبھی ایسا ہوا ہو کہ بچپن میں کوئی ایگزام ہماری تو خواہش ہی رہی ہے کہ اس طرح ہو. بالکل اس طرح بھی جو ہے وہ لوگ کتنی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے ڈیفینیٹلی جب آپ ایگزامز آتے تھے تو وہ کئی مطلب کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لینا اور مطلب پڑھتے ہی رہنا. اور اس دفعہ بھی بچوں کے ساتھ پڑھتا تھا تو اس دفعہ بچوں کے ساتھ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں, بلکہ بڑے لوگوں نے اس میں خوشی کا اظہار کیا, بلکہ جو ٹاپرز تھے انہوں نے تھوڑا سا تشویش کا بھی اظہار کیا کہ یار میں اس دفعہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. وہ ٹاپرز تو ہمیشہ ہی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوئے, وہ کسی بھی صورت میں ہر کلاس میں ٹاپر ہوتا ہے. لیکن جو آپ کے اور میری طرح کے تھے نہیں, میں تو ایوریج سے زیادہ تھا بھائی, میں تو ایوریج سے زیادہ ہوں, میں تو اچھا جی پی اے چل رہا. تو ان لوگوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ شکر کیا کہ جی چلیں جی ہماری جان چھوٹی ہے وہ ایگزام سے اور پاس ہو گئے ہم. لیکن ابھی تک اس میں میرے حال تھوڑا سا حتمی فیصلہ میرے ہاتھ سے بھی نہیں ہو پایا. نہیں ہے تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تیاری پوری رکھیں, کیونکہ گورنمنٹ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی پاکستان ہے اور پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی ٹائم بھی کوئی بھی حکم ہے وہ آ سکتا ہے. اور بڑے مزے کی سچویشن ہے, بلکہ میں وہ سوشل میڈیا پڑھ بھی رہا تھا کہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا کہ پوری رات بارش ہوتی تھی اور جب صبح اٹھتے تھے تو سورج نکل رہا تھا. ہماری تو ہمیشہ سے بدقسمتی رہی ہے, اور کبھی کتنا چاہا کہ, اور آج جو ہے بچے وہ کتنے ماں سے گھر میں بیٹھے ہوئے, یہ زیادہ خوش قسمت بچے ہیں آج کل کے, تو ان کو اتنا ریلیکسمنٹ مل گئی ہے اور اتنا ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں اس چیز کو. بالکل وہ کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. چھٹیاں کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہیں, مائیں پریشان ہیں گھروں میں بچوں کے ساتھ رہ کے, اک گئی ہیں, تھک گئی ہیں, اور ظاہری بات ہے وہ شرارتیں ہوتی ہیں بچوں کی اور ان کو پھر اس طرح سے برداشت کرنا. لگتا ہے آپ بھی اب تھک گئے ہیں, آپ کے بچوں نے کتنا نہیں, میرا تو خیر بہت کم ٹائم, کیونکہ میں ادھر ہوتا ہوں تو زیادہ اتنا ٹائم میرا نہیں بچوں کے ساتھ اس طرح ہوتا. وہ تو نارمل روٹین میں جس طرح صبح نکلتا ہوں رات کو. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح ویڈیوز بھی دیکھنے کو سامنے آ رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو بچے جو ہیں وہ بڑا تنگ کرتے ہیں گھروں میں. اور فطری سی بات ہے نا, جب گھروں میں ہی آپ مسحور ہو کے رہ جائیں گے تو پھر شرارتیں ہی کرنا ہے اور تو کچھ نہیں کرنا. اور صوبائی وزیر تعلیم نے جوش میں آ کر یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ہمیں 5 سال بھی اسکول بند رکھنے پڑے تو ہم 5 سال بھی بند رکھیں گے. ہاں تو پھر وہ بزرگ بن کے ہی جائیں گے. بالکل بچے بدل جائیں گے. جی جناب, ہماری یہ باتیں جاری ہیں اور یہ آج کی جو تازہ خبریں تھیں یہ بھی شامل کی. اس طرح روز ہم خبریں لایا کریں گے اور یہی میں شامل کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مزید سیگمنٹس ہمارے باقی ہیں, ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ نامہ. اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کی چھٹیوں پہ اور لاک ڈاؤن کھلنے پہ, اور ابھی ہم اپنے نئے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے. جی, اور ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے ہاٹ سٹوری. جی جناب, ہاٹ سٹوری جو کہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے گپ شپ نامہ کے پروگرام میں, اور اس سیگمنٹ میں سر بھی ایک مزے کی کہانی لے کے آتے ہیں, میں بھی ایک مزے کی کہانی لے کے آتا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں, ان پہ ویڈیوز بنی ہوتی ہیں, یا کافی ایک وقت میں ان واقعات نے گردش کی ہوتی ہے, لوگوں کے ذہنوں میں اس واقعے سے کافی سوالات ہوتے ہیں. تو چونکہ آج کل جو تمام پروازیں بند ہیں اور ہوائی جہاز جو ہیں وہ اڑ نہیں سکتے, تمام ہوائی اڈے بھی بند ہیں, تو اسی لیے ایک سٹوری مجھے کافی عرصے پہلے میں نے دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ, ایک آرٹیکل بھی لکھے اس پہ, تو بلکہ کافی اخباروں میں بھی کافی خبریں شائع ہوئی تھیں, اور یہ ایک جہاز کے متعلق ایک خبر ہے. اور یہ جو واقعہ ہے یہ کہہ لیں 1955 اور پھر اس واقعے کا جو اختتام ہوا وہ 1992 میں ہوا, بلکہ ابھی بھی اس کا اختتام نہیں ہوا, لیکن 2 کڑیاں ملتی ہیں اس کی, جو کہ پہلی کڑی 1955 میں تھی اور دوسری 1992 میں تھی. اچھا, کہانی کچھ اس طرح ہے, اب یہ کہانی ہے, یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, اس کا فیصلہ آپ بھی کریے گا, ہم بھی کریں, لیکن ابھی تک اس پہ لوگ تحقیق کریں کہ یہ واقعی سچ ہے کہ جھوٹ ہے. کہانی کچھ اس طرح کی, ایک پرواز جو کہ جس کا نمبر ہے 914 وہ نیو یارک سے پرواز وہ اڑتی ہے میامی کے لیے, اور اس نے 2 جولائی کو اس نے لینڈ کرنا ہے, 2 جولائی 1955 کو. لیکن جب وہ پرواز نکلتی ہے تو کچھ ہی دیر بعد ریڈار سے اس کے جو سگنل ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں, اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا, وہ پرواز جو گم ہو جاتی ہے. اور پھر اسی پرواز کے کیونکہ سارے اس کو کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں پروازیں, ایک سگنل کے تھرو چل رہی ہوتی ہیں, پورا گراف ان کے سامنے شو ہو رہا ہوتا ہے, جب ظاہر کنٹرول روم سے رابطہ ہوتا ہے پرواز کا یا پائلٹس کا, تو رابطہ سب کچھ منقطع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کوئی کریش ہونے کی خبر آتی ہے سوشل میڈیا پہ, یا ویسے میڈیا پہ خبر آتی ہے کہ شاید کوئی پرواز جب کریش ہو گیا, جہاز کہیں گر گیا, لیکن دنیا کے کسی بھی ملک سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ جو 914 جہاز تھا وہ کریش ہو گیا اور وہ کہاں گیا, اس کی کوئی ایسی خبر نہیں آئی. اور ظاہر ہے اس کے پہ کافی آرٹیکلز لکھے گئے اور کافی بات چیت ہوئی, لیکن اس کے بعد لوگ اس کو بھولنا شروع ہو گئے. لیکن 37 سال گزرنے کے بعد 1992 میں جنوبی افریقہ کے شہر وینزویلا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ایک جو ہے
जहाज़ नमूदार होता है रडार पर, और जब रडार पे कंट्रोल रूम में कोई भी जहाज़ आता है तो वो उससे कांटेक्ट करते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपके पास कितने मुसाफिर हैं, वो तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं, उसके बाद उसको लैंड करवाया जाता है। तो जब उनसे एक राब्ता हुआ जो कि मामूल के मुताबिक नहीं था, बिल्कुल हट के था, एक उनके लिए बड़ी हैरत की बात थी कि जहाज़ कहाँ से आ गया और ये सिग्नल इसके शो हो रहे हैं। फिर उन्होंने ज़ाहिर है कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनके पायलट से उनका कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम न्यूयॉर्क से उड़े हैं और हम मियामी के लिए आए हैं, तो हमें यहाँ लैंड करना है। उन्होंने कहा कि सर ये मियामी नहीं है, ये तो वेनेजुएला का एयरपोर्ट है, और मतलब कि आप गलती ज़ाहिर है वो एक बुखलाहट का शिकार हो गए। एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी पायलट्स के लिए भी, और साथ जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग थे, 1 मिनट की वहाँ खामोशी छा गई, और लोगों ने बड़ी हैरत से सोचा कि ये किस तरह हो रहा है कि मतलब कि ये बता रहे हैं कि हम लोग मतलब कि मियामी के लिए निकले, लेकिन ये वेनेजुएला के अड्डे पे आ गए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये आप कौन सी परवाज़ है? उन्होंने कहा कि हम 2 जुलाई 1955 को हमने लैंड करना है, हमारा टाइम ये बताया जा रहा है। लेकिन वो उन्होंने बताया कि ये 2 मई 1992, सर आप मतलब कि टाइम आपकी गलती हो गई, शायद आपसे आप गलत टाइम बता रहे हैं। एक बड़ी हैरत की बात हो, 37 साल का जो एक डिफरेंस था वो बताया जा रहा था, और बड़ी उनके लिए हैरानी की बात थी। लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है खौफो हिरास फैल गया कि शायद कोई दहशतगर्द हैं या शायद कोई ऐसी हमला होने जा रहा है हमारे एयरपोर्ट के ऊपर जो कि इस तरह की एक चीज़ होने जा रही, बड़ी अनएक्सपेक्टेड और बिल्कुल एक नई चीज़ थी लोगों के लिए। तो साथ ही उनके ज़हन में ये भी था कि आज से 37 साल पहले एक जहाज़ जो कि गुमा था 914, वो क्योंकि उन्होंने अपना नंबर वगैरह बताया, उससे वो चीज़ें मैच कर रही थी। और उन्होंने जब पायलट, उन्होंने बल्कि ये भी बता रहे थे कि उस आर्टिकल में लिखा था कि उस पायलट्स को आपस में बात करते हुए सुना, ओ जिमी व्हाट हैपेंड, हमारे साथ क्या हो गया है। तो ये पायलट्स की आपस की गुफ्तगू थी जो कि कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड की गई, और इसके शवाहिद भी हैं, रिकॉर्डिंग्स इसकी मौजूद हैं। और ये सब कुछ वहाँ हुआ, काफ़ी खौफ हिरास, और ऐसे सब कुछ करते करते उन्होंने वो जहाज़ लैंड करवा लिया। जब जहाज़ लैंड करवाया गया तो उनका बताना ये, वो जहाज़ दिखने में बहुत पुराना नज़र आ रहा था। जैसे अगर 1955 की बात करें तो काफ़ी वो पुराना नज़र आता है, यकीनन कुछ अर्सा पहले के जहाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, उनमें काफ़ी डिफरेंस था। वो जहाज़ जब लैंड करवाया गया तो देखने में वो जहाज़ काफ़ी पुराना दिखने में नज़र आ रहा था, और उसके साथ जो उसमें पायलट बैठे थे वो तमाम लोग हैरान, और जो अंदर मुसाफिर थे उन्होंने बताया गया कि 4 स्टाफ के लोग, उनके साथ 57 मुसाफिर भी मौजूद हैं इस परवाज़ के, तमाम के चेहरे जो हैं शीशों के साथ चिपके हुए थे और काफ़ी हैरान नज़र आ रहे थे, और काफ़ी देखने में था कि उन्होंने जो उनके जो हुलिया था वो भी काफ़ी पुराने कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, और इतनी ही देर में जैसे तमाम लोग रीलोड करने के लिए, उसको रीफिल करने के लिए पेट्रोल साथ ही जब आता है, जैसे कोई जहाज़ लैंड करता है तो एक प्रोसेस होता है, उसके लिए टीमें आगे बढ़ रही थी उनकी तरफ जहाज़ के। उतनी देर में पायलट ने शीशे से हाथ बाहर निकाला और हिलाते हुए कहा, और उनसे कंट्रोल रूम से रब्ता किया कि आप हमारी तरफ मत बढ़ें, हम दोबारा उड़ रहे हैं। और एक उनके हाथ में एक कैलेंडर था, वो फेंक के परवाज़ दोबारा उड़ गई, और उस कैलेंडर को जब पकड़ा गया तो उसमें लिखा गया कि 1955 का कैलेंडर जो कि हाथ से उस वक्त लिखा जाता था, वो कैलेंडर उनके हाथ में मौजूद था। और ये कहानी जिसका कोई कहने एख्तिताम नहीं हो पाया कि उसको वो जहाज़ कहाँ से आया था, वो 37 साल कहाँ रहा बगैर पेट्रोल के, या पेट्रोल था भी तो किस तरह वो उड़ता रहा, और ये इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या इसके पीछे झूठ है, ये किसी को भी मालूम नहीं है। कोई अभी तक साइंसदान जो है, मुख्तलिफ इदारे जो हैं इस पे तहकीक कर रहे हैं कि क्या ये खबर झूठ है या सच है, लेकिन देखा जाए तो कुछ जगह पे लगता भी है कि शायद झूठ हो सकता है, कुछ जगह पे। सबसे पहले तो मोहित, मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने जब हमने ये डिस्कस किया तो सबसे पहले मेरा सवाल ये था कि ईंधन कहाँ से मिला, बिल्कुल, उसको पेट्रोल कहाँ से मिला, तो ये एक बड़ा कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद तिलस्माती हो सकता है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद उस वो एक तजर्बे के तहत उस जहाज ने स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लिया था। अब स्पीड ऑफ लाइट अगर उसका 1 सेकंड होगा तो दुनिया का जो उसके पता नहीं कि मतलब उसके ट्रैवल में कुछ कह लें फर्क है, मैं उस पर इंशाल्लाह हम किसी और प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन उसका जो फर्क है थोड़ा सा बताता हूँ जो मुझे अभी तक मालूम है कि अगर शायद 1 सेकंड दुनिया जो रिवॉल्व करेगी तो वो पता नहीं कितने हज़ार साल ट्रैवल करेगी। स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि आम रूटीन से बहुत ज्यादा तेज होती है, तो शायद वो उस जहाज ने स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लिया था, तो शायद इसीलिए वो इस तरह के उसने इतना टाइम ट्रैवल कर लिया। लेकिन इसके पीछे क्या, इसके पीछे साइंस है या इसके पीछे कुदरत है, इसके पीछे क्या चीजें, इसका कोई भी ठोस सबूत अभी तक नहीं मिल सका। बिल्कुल जी, बिल्कुल मोहित की जो तिलस्माती कहानी थी वो आपने सुनी है, और डेफिनेटली उसमें जो सवाल आपके ज़हन में उठ रहे हैं, सर मैंने पहला सवाल किया है कि जी उसको ईंधन कहाँ से मिला, पेट्रोल कहाँ से मिला, तो इस तरह आपके ज़हन में भी कुछ सवाल उठता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर, अगर आपके ज़हन में सवाल उठता तो आप उठाइए फोन और हमें साथ ही SMS कर दीजिए, तो इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करेंगे। जो है व्हाट्सएप आपके स्क्रीन पे है। इसके अलावा मेरे पास भी एक आज बड़ी दिलचस्प सी कहानी है, और वो जो चीज़ें आपसे हम डिस्कस करना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये है कि नॉर्वे में 2 शहर है, एक रियासत है, एक शहर है, जिसमें एक में 4 से 5 माह तक सिर्फ रात रहती है और दूसरा है जिसमें 4 से 5 माह तक
दिन रहता है। अच्छा। तो ये जब मैंने ये पढ़ा, ये देखा, तो मुझे खुद बड़ा एक दिलचस्प लगा। मैंने कहा हम अपने व्यूअर्स के साथ भी इसको ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले इसको ट्रामजो नाम का एक शहर है नॉर्वे का, जिसमें तकरीबन 70,000 के करीब लोग जो है वो रहते हैं। और ये जो शहर है ये बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान है, और इसमें तकरीबन 4 से 5 माह तक जो है वो सिर्फ रात रहती है, और इसका जो दर्जा हरारत होता है वो माइनस में रहता है। और लोग जो है वो, क्योंकि वहाँ पे आइसोलेशन इस तरह की, वो लोगों में घरों, मतलब एक जिस तरह हर बंदा किसी भी माहौल में रहता है तो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने रहन सहन को जो है वो एडजस्ट करता है। तो वहाँ के रहने वाले लोगों ने अपने घरों को उस तरह से आइसोलेट किया हुआ है कि वो सर्दी का जो है वो उस तरह से मुकाबला करते हैं। और डेफिनेटली जब 4 से 5 माह रात रहनी है तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी उसको भी डेफिनेटली वो उसके साथ आदी हो चुके हैं। और उसका मज़े की बात ये है कि वहाँ पे तमाम सहूलियात मौजूद है। जिस तरह हम यहाँ पे मूवीज़ हैं, थिएटर्स हैं, बाज़ार हैं, लोग इंजॉय करते हैं, तो वहाँ पे इसी तरह लोग एक नॉर्मल रूटीन में जो है वो चलते हैं। इसके अलावा सबसे जो, और वहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि सूरज से निकलने वाले पार्टिकुलर्स जब ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो आसमान पे एक तरह की रोशनियाँ जो है वो नमूदार होती हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त मंजर जो है पेश करती हैं। तो वो नज़ारा वो बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा महसूस होने वाला होता है। लोग वहाँ पे जमा होते हैं और उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और इसके अलावा हम अगर बात करें दूसरे शहर की, नॉर्वे की रियासत है स्वार्डबॉर्ड, एक रियासत है, आज़ाद रियासत है, लेकिन उसको नॉर्वे जो है वो कंट्रोल करता है। तो वहाँ पे 5 माह तक बताया जाता है कि वहाँ 5 माह तक दिन रहता है, मतलब सूरज जो है वो वहाँ पे 5 माह तक नज़र आ रहा होता है। और इसके अलावा वहाँ पे इंसानों के अलावा साथ साथ जो है वहाँ पे पोलर बियर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे मिलते हैं, और जिनसे उनको इंसानों को जो है वो ख़तरा भी रहता है। और यहाँ तक बताया जाता है कि लोग वहाँ पे अपने घरों को जो है वो खुला छोड़ देते हैं, अपनी गाड़ियों को खुला छोड़ देते हैं कि जब वो बियर्स हमला करें तो लोग जो है वो अब किसी के घर में घुस जाएं या किसी की भी गाड़ी में घुस के अपने आप को वहाँ पे बचा सके। और इसके अलावा वहाँ की गवर्नमेंट ने अभी ऐलान किया है, वो बल्कि सोच रहे हैं कि घड़ियों को जो है वो वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए और अपने मुल्क को, उस रियासत को टाइम फ्री जोन बना दिया जाए। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी जो मुझे मिली हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं है वो आपने फैसला करना है। और ये सारे आर्टिकल्स हमने पढ़ के आप लोगों के साथ शेयर किए जो मुझे बड़े अच्छे लगे। अच्छा, मेरा भी एक सवाल है आपके, तो आपने स्टोरी सुनाई कि जब रात और दिन का आपने बताया, तो जब रात वाला मामला है जिसमें रात का नाम आते ही सोने का जो चीज़ है वो ज़हन में आ जाती है कि हम सोएंगे रात को, तो क्या फिर 6 माह जो है लोग सो ही रहते हैं वहाँ, ये जागते नहीं? वहाँ का जो माहौल उन्होंने बताया है, दिखाया गया है कि मतलब जिस तरह रूटीन में हम लोग दिन में काम करते हैं, वहाँ पे उन्होंने लाइट्स का इस तरह का कोई सिस्टम बनाया हुआ है कि वहाँ पे मतलब दिन ही नज़र आता है, यानी कि लाइट्स को उन्होंने डेफिनेटली वो किया हुआ है। और लोग वहाँ पे शिफ्ट्स में डेफिनेटली काम करते हैं होंगे कि रात को जो है वो सोना भी है और जागना भी है, काम भी करना है। लेकिन वहाँ पे जिस तरह की मैंने आर्टिकल्स पढ़ा था उसमें काफ़ी डिटेल है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि वहाँ पे उन्होंने रात के टाइम 4 से 5 माह का जो टाइम है उन्होंने पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है कि हमने इतने टाइम में जो है वो काम करना है। और दूसरी बात ये कि वो दुनिया से तकरीबन कटा हुआ है, ज़्यादातर वो एक उस तरह से नहीं है। और उसके अलावा एक और चीज़ है, वहाँ पे वीज़े की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन वहाँ पे तो आम बंदा जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली जो लोग वहाँ पे उस माहौल में रहते हैं वही वहाँ पे रह सकते हैं। मैं और आप तो वहाँ नहीं, हम वैसे तो हमें भी दिन रात तो नहीं पता चलता, हम हर टाइम ही शूट में लगे होते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से दिन रात की तो हमें भी फिक्र नहीं, तो फिर हम वहीं शूट हाँ, लेकिन यहाँ पे वो माहौल नहीं है, सर्दी है, माइनस में टेम्परेचर गया ये भी तो ऐसे ही चल रहा है, मुझे माइनस वाला ही लग रहा है माहौल। हाँ, उसके ऊपर सोचा जा सकता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ताकि सुबह वह है जिंदगी के गपशप में हम वहाँ से लाइव। अब देखें जी, मोहित के ज़हन में एक सवाल आया, उसने पूछा, मैंने इससे पूछा, आपके ज़हन में भी कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप भी हमसे पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आप टीवी पे देख रहे हैं और अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो कमेंट करें और अपने सवाल पूछें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब दें। और अगर आप देख रहे हैं तो देखते रहिए, क्योंकि हम यहाँ शामिल करने छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को अपने मजीद सेगमेंट्स को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए गपशप नामा। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गपशप नामा और हमारे सेगमेंट जारी है। और अब हमारा एक बड़ा मजे का सेगमेंट आ चुका है जो कि हमारा होता है वीडियो ऑफ द डे।
جی ویڈیو آف دا ڈے میں ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ ہم بڑی مزے کی انفارمیٹیو بھی اور فنی ویڈیوز بھی لے کر آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور آج بھی ہمیشہ کی طرح کچھ 2 ویڈیوز میں لے کر آتا ہوں, 2-3 ویڈیوز سر لے کر آتے ہیں. تو آپ کی ویڈیو سے آغاز کرتے ہیں. جی بالکل, میرے پاس جو ہے وہ ریسنٹلی جو کہ مدرس ڈے گزرا ہے, تو ویسے تو ہر ڈے ہی مدر ڈے ہوتا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی اس طرح کچھ دن ہوتے ہیں تو چلے اس میں بندہ اور زیادہ اس میں کر لیتا ہے, لیکن اس کو بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ مدر ڈے ہے تو ویسے اسی دن ہی اپنی سیلفیاں جو ہیں وہ بہت سارے لوگ اپنی ماں کے ساتھ سیلفیاں لگا کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, پورا سال ماں کا نہیں پتہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ڈے ہی مدر ڈے ہے. تو اب چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف, آپ کو دکھاتے ہیں. بالکل, ماں کے آنچل کی ویسے بھی خوشبو, اس میں جو اپنائیت ہے, یقیناً اس میں آ کے جو اپناپن محسوس ہوتا ہے, لیکن اس کی اپنی ہی بات ہے. اور انسان بڑا کہہ لیں خوشی کی بات ہے جو وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں, جو ان کی نہیں زندہ, ان کو چاہیے ان کے سارے ثواب کی دعا کریں. جن کے پاس بھی موجود ہیں وہ چاہیے کہ اس لمحے کو اپنے لیے فائدہ مند ثابت کریں, کہ ان کی خدمت کر کے, ان کے کام آ کے, ان کی بات مان کے, تو اسی طرح لمحے کو جو کہ اپنے لیے قیمتی بنا سکتے ہیں. بالکل موہد, ماں کا جب ذکر ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جن کی مائیں نہیں ہیں ان کی ظاہری بات ہے جذبات جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتے, پھر اس ٹائم میں ہو رہا ہوں. لیکن ڈیفینیٹلی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح طور پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہوا, تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کے آنا, کیونکہ پہلے جب تم آتے تھے تمہارے پیچھے وہ ہاتھ ہوتے تھے جو تمہارے لیے دعا کرتے تھے, اور وہ ہاتھ تمہاری ماں کے ہوتے تھے جو ابھی اس ٹائم تمہارے ساتھ نہیں. تو ڈیفینیٹلی ماں کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بالکل ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جس سے آپ کو کوئی لالچ نہیں ہوتا. بالکل, دنیا میں اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اگر بھائی ہے تو اس سے بھی شاید آپ کو کوئی نہ کوئی لالچ ہوگی, بہن کو بھی کوئی لالچ ہوگی کسی طرح کی, لیکن ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس سے آپ کو کسی طرح کی کوئی لالچ نہیں ہوتی, اور وہ ایک ایسا رشتہ ہے جو آپ کو دل سے دعا دیتا ہے. بالکل, اولاد کو بھی نہیں ہوتی, وہ ماں جو کرنے والی ہے, جو پیار کر رہی ہے, وہ بھی بغیر کسی غرض کے, بغیر کسی لالچ کے بچے کے لیے کہنے اٹھتی اور سارے اس کے کام کرنا بڑی بات ہوتی ہے. اور باپ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو باپ جو ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو اپنے بچے کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. بالکل, دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جو یہ سوچے کہ یہ بندہ مجھ سے اوپر چلا جائے, لیکن باپ ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جو اپنے اولاد کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے حوالے سے جتنا بولا جائے وہ کم ہے. اپنی ماؤں کا بہت زیادہ خیال رکھیں, ان کی ہر بات کو جو ہے وہ ایک حکم سمجھ کے اس پہ عمل کریں. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی میں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالے گا, اور آپ کی آنے والی جو آپ کا جو مستقبل ہے وہ ڈیفینیٹلی ضرور جو ہے وہ تابناک ہوگا, روشن ہوگا. بالکل ایسے. اور جو ہماری اگلی ویڈیو ہے وہ بھی ہماری باپ کے ریلیٹڈ ہے, تو آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں, اس ویڈیو کو, پھر اس پہ بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں. جی بالکل, ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں باپ کے حوالے سے. پہلے ماں کے حوالے سے تھی اور باپ کے حوالے سے نہیں کی دیکھیں. ਬਾਪੂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਯਾਰ. ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ. ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਓਏ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਲਹੂ ਪੀਤਾ. ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਦਵਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ. ਆ ਬਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਵੀਰੇ. ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਅੱਖੋਂ. بڑے عجیب لوگ ہیں ایسے بھی جو دکھاوے کے لیے محبت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ تو ایسے بھی محبت کا اظہار نہیں کرتے, لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ خالصتاً ہونا چاہیے, اس میں آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. وہ ماں باپ کے ساتھ ہو, بہن بھائیوں کے ساتھ ہو, یا ویسے اگر آپ اس کی مدد کر رہے ہوں تو یہ آپ کا جو جذبہ ہوتا ہے یہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں وہ بنا رہا ہے ویڈیو باپ کے متعلق, اور اس میں بتا رہا ہے کہ باپ میرا سپورٹ ہے, یہ وہ چیزیں ویڈیو کے جو میوزک میں, لیکن ساتھ ہی جب باپ کی کال آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کا جو رویہ وہ بدل رہا ہے, تو یہ بڑی غلط بات جو ہے نا, بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے ہر ایک چیز میں.
लेकिन जब तक हम अपनी बेसिक चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे, हम ये कामयाबी या इस तरह की चीज़ें ये बिल्कुल आर्जी हैं, टेम्परेरी हैं। सम टाइम हमें माँ बाप, हमें वालिदैन वो चीज़ें बता रहे होते हैं जो हम समझते हैं कि शायद इनको तो पता ही नहीं है, ये तो जो कह रहे हैं तो बस ऐसे ही कह रहे हैं, इनको तो ज़माने का पता नहीं है। लेकिन आपका बाप वो हस्ती होता है, वो बंदा होता है जिसने आपसे ज़िंदगी डबल देखी होती है। वो सारी चीज़ों को वो जानता है जो आज आप सीख रहे हैं, वो पहले से सीख चुका है। अगर आप अपने बाप, अच्छा बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम अपने बाप को कोई झूठ बोल के कि ये इसको ऐसे कह देंगे तो चले जी हमारी जान में, और बाप ऐसी हस्ती है कि वो सब कुछ जानते हुए कि ये बच्चा मेरे में से झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी चीज़ों को जो है वो कर लेता है। तो ये कभी भी ना सोचे कि जब आप अपने वालिदैन से किसी बात पे झूठ बोलते हैं या उनको चीट करने की कोशिश करते हैं तो उनको पता नहीं होता, उनको सब कुछ पता होता है। अपने माँ बाप को हर एक चीज़, अपनी औलाद की हर एक चीज़ का पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको अपने बच्चों की गलतियों को, अपने बच्चों की कोताहियों को जो है वो छुपाते हैं। तो ये हस्ती जो है या ये सिफत जो है हमारे माँ बाप के अंदर हो सकती है और दुनिया में किसी इंसान के अंदर नहीं हो सकती। जैसे कि वो वीडियो में जैसा कि बाप की कॉल जब उसने उठाई, जैसा वो बदतमीजी के साथ बोल रहे हैं, तो वैसे मेरे ख्याल से अगर हम आम रूटीन में किसी से बात करें तो मैं अगर अपनी बात करूँ या हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसी के साथ हम प्यार से बात करें। अगर मैं अपने जो डिपार्टमेंट के लोगों को डांटने की भी मेरी हो तो मैं उसको ऐसे तमीज़ के साथ आ जाता हूँ कि जी आप, मतलब कि ताकि वो तंज़िया तौर पे वो फील भी कर लेगा। लेकिन अगर माँ बाप की बात करें हम, तो वहाँ हमें तमीज़ का दायरा कितना वसी करना है, उसका कितना ख्याल रख रहे हैं, ये हम चीज़ भूल रहे हैं। और वैसे अगर आपकी इख्तिलाफ राय हो सकती है, आपके घर में किसी माँ बाप के साथ भी हो सकती है, लेकिन जो तमीज़ का दामन है उसको मत छोड़िएगा, वो आपने पकड़ के रखना है। ज़ाहिर आप घर में अगर आप किसी मौजूद पर बातचीत करें तो अच्छी बात है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, रोशनशाली की तरफ आप जाते हैं। लेकिन ये इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप बदतमीज़ी की तरफ चले जाएं, आप उनसे इस तरह बात करें कि आप जो अपनी हद है वो पार करते, तो इसका भी ख्याल रखें। और इसमें बहुत अच्छी ज़बरदस्त बात मुझे याद आ गई मोहित, के कहते हैं कि दुनिया का बदबख्त तरीन इंसान वो है जिसके माँ बाप उसके रवैये की वजह से उससे बात करना छोड़ दें। मतलब एक फ़िक्रा आप सोचें कि मतलब अगर आपका बाप आपसे इस वजह से बात नहीं करता कि मैं ऐसे आगे से बात करूँ या आगे से मुझसे बदतमीजी करेगा, तो कितनी बदबख्त औलाद है वो कि वो अपने माँ बाप को इतना उन्होंने डरा के इतना रखा हुआ है कि वो माँ बाप उनसे बात करते हुए भी सोचते हैं कि मैं ऐसे बात करूंगा तो इसका आगे से अमल क्या होगा। और वो सिर्फ इसलिए वो माँ बाप डरे नहीं है बेसिकली, मगर असरुल्लाह समझ के वो डर गए हैं इसलिए हमारे आगे से बोलता नहीं सड़ा पे हो, तो ये गलत बात है। मगर ये जो उनका कह लें कि उनकी अच्छाई है कि वो चुप कर गए हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है जो कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये कुर्बानी का जो कल को छुरी जो चलेगी वो उसके ऊपर चलेगी जिसकी वजह से ये कुर्बानी दी जा रही है, यकीन उस पर चलेगी। और ये मुकाफात अमल सख्त होगा, मुकाफात अमल भी है कि आज आप अपने माँ बाप के साथ जिस तरह का रवैया करते हैं, कल को जो है वो ही आप उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये एक मुकाफात अमल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी हर बात को जो है वो माने, क्योंकि उनकी हर बात में आपके लिए काफी सीरियस बातें होंगी और गपशपनामा जो है वो किसी और तरफ जाने लगे। बिल्कुल यकीनन मैंने फनी वीडियोस निकाली हैं, लेकिन गपशप में हमारे सीरियस मौजूद भी होते हैं, उनको भी बातचीत करनी चाहिए। तो अब कुछ फनी भी शामिल कर लेते हैं। तो पहली जो हमारे पास वीडियो है वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई अल्लाह दा बड़ा ही शुक्र अल्लाह ताला ने मेरी 20 साल बाद सुन ली है। माशाल्लाह जी, मैंने बेटा होया हुआ माशाल्लाह जी, चंगा है। पैम्पर दिखाइयो। माशाल्लाह मैं हुणे दिखाना जनाब। आ लो भाई 50 रुपए दा पैम्पर। ओ भाई सस्ता है, दिखाओ यार। अच्छा जी, आ लो 30 रुपए दा। ओ भाजी इस तो सस्ता नहीं है। आ लो जनाब 15 रुपए दा ले लो। ओ यार इस तो सस्ते नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ को। भाई ने सनी प्लस देखी। हां जी हां जी, वो काके ने जाके वो लाओ। हां चलो तो भी लो मुर के टाइम नाल। बिल्कुल फनी वीडियोस हमारे टिकटॉक पे आते रहते हैं। ये मौलवी साहब जो है हमारे मौलवी उस्मान, बड़ी मजे की इनकी वीडियोस होती हैं। तो बल्कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम ईद पे इनको बुलाएं। हाँ बिल्कुल हमारी कोशिश है। अभी हम इनसे बात चल रही है, दुआ करें कि ये हमारे शो में आए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस टाइम 5 मिलियन जो है 5 मिलियन हो गए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं इनको। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्योंकि हमारे बच्चों ने इनसे मिलने की जो है ख्वाहिश जाहिर की है, जिस तरह हमने वो हमारी विश वॉल है तो उस पर इनकी काफ़ी ज़्यादा फरमाइशें आ रही हैं। तो हम इंशाल्लाह कांटेक्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। दूसरी वीडियो देखते हैं जो कि मेरे पास है, वो भी एक फनी वीडियो है। अबू जी मुबारक होवे, लॉकडाउन खुल गया है। पुत तेनों भी मुबारक होवे। अबू जी ओ कादी पुत मैं तेरी गल मिस्त्री ना कर आया 450 दिहाड़ी।
کیونکہ لاک ڈاؤن تو اب کھل گیا لیکن جو لوگ اب عادی ہو چکے ہیں آرام کرنے کے, ان کو ہے کہ بس شاید آرام ہی کرنا ہے, ریسٹ کر کے تھک گئے ہیں بیچارے گھروں میں. لیکن ہماری تو ایسی روٹین نہیں تھی, لیکن ان لوگوں کو اب یقین نکلنا پڑے گا باہر, اور روزے کے ساتھ ساتھ اب بالکل جو بڑا ریسٹ کا ایک زون تھا ان کے لیے کریٹ ہوا, اس سے باہر نکلیں گے, کام کرنا پڑے گا. کئی لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل بھی ہوگا, کئی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کھلے گا اور ہم اپنی دکانوں کو جا کے کھولیں گے, اپنے کاروبار کو کھولیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے ہمیشہ کے لیے کھلا ہو, یہ نہ ہو کہ آئندہ سے کل کو پھر جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی مصیبت کا سامنا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور آپ نے اس طرح کی جو پریکاشن ان کا خیال نہ رکھا, تو مجھے تو پھر یہ امید بلکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ امید بھی ہے کہ ہماری جو عوام ہے اگر اسے نہ کیا تو یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ پھر سے لگ جائے گا, اور یہ پھر سے جو عید کے بعد لاک ڈاؤن ہوگا. تو خیال رکھیے گا تاکہ جو اگر آپ لاک ڈاؤن سے بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں تو اس کا آپ کا کردار بڑا ضروری ہے. جی بالکل, ویڈیوز آپ نے دیکھی, اور اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کو ملائیں گے اپنے مہمان سے, بلکہ بن بلائے مہمان سے. تو دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ, لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ نامہ, اور بریک سے واپس آ چکے ہیں, اور ہمارا جو کہ آخری سیگمنٹ اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے بن بلائے مہمان. جی, بن بلائے مہمان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک مہمان جو کہ جن کے کام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بلانا نہیں بھی چاہتے, لیکن پھر بھی وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آ جاتے ہیں, اور ان کے کاموں کو ہمیں دکھانا پڑتا ہے کہ لوگوں کے سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح آپ جو معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں, یا اچھائی کرنے والوں کو بھی ہم بلائیں گے انشاءاللہ, ظاہر ہے وہ بھی ایک ایسا پہلو اس کو دکھانا بہت ضروری ہے. لیکن ابھی جو ہمارے موجودہ حالات میں کچھ لوگ اس طرح کچھ ایسے عناصر ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں جن کی نشاندہی کرنا بہت ہی ضرورت ہے. تو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک ایسے مہمان ہے. سر, کون ہمارا مہمان ہے؟ جی بالکل, آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے ایک ایسے ذخیرہ اندوز کو, جس طرح فرسٹ ہمارا پروگرام تھا اس پہ ہم نے ذخیرہ اندوز کے اوپر ایک کیا تھا جس میں انہوں نے ماسک اور سینیٹائزر سٹاک کیے تھے. آج کیونکہ رمضان کے حوالے سے ہم بات کریں تو نیمبو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں جب تک آپ افطاری کے ٹائم آپ کو سکن بھی پینے کو نہ ملے تو آپ کی افطاری جو ہے وہ ادھوری رہتی ہے. تو اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے آج کے جو مہمان ہیں انہوں نے نیمبو سٹاک کیے, اور پھر رمضان میں آتے ہی انہوں نے اس کی قیمتیں جو ہے بڑھا دی. تو چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے وجہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اتنے بابرکت مہینے میں اس طرح کی حرکتیں وہ کیوں کرتے ہیں. جی جناب, کیا نام کیا ہے آپ کا؟ گامو. گامو نیمبو والا. گامو نیمبواں والا. اچھا, گامو نیمبو والا. نیمبواں والا. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کا کاروبار صرف یہی ہے, نیمبو ہے؟ یہ بچپن تو کرتے آنڈے ہیں کاروبار نیمبواں دا. اچھا. ہاں جی, یہ زمیناں لینے اہی چودھریاں کولوں. اچھا, یہ نیمبو ہوتا ہے کہ لیمو ہوتا ہے؟ یہ اہی سیدھا نیمبو کہنے ہیں کاکا. اچھا, نیمبو. ٹھیک ہے. نیمبو نچوڑیے لگ پتا جاندا. اچھا, نچوڑیے تو اس سے عوام دا خون نچوڑ لیا اینا ریٹ بتا کے. وہ یہی ریٹ روٹ کوئی نہیں بتایا, یہ تے میرے نال افسوس کرو تھی دوویں بھرا رل کے. کس بات کا افسوس جی؟ اس گل دا افسوس کہ میں پچھلے 4-5 مہینے دن رات چنگی محنت کیتی ہے. اچھا. مسرور دے وچ میرے 2 باغ, ڈسکے 2 باغ, سمبڑیال 2 باغ, ڈالو والی 2 باغ. کتنے ہوئے اپنی ہے آپ کے؟ یہ میں کرائے تے لئی جگہ چودھریاں دے کولوں. اچھا. ہاں, اتنے لائے نیمبو. ہر سال لاؤنا, پہلی باری نہیں لائے. اچھا. پر اے سال میں نا یتی ہو گئی. یتی یہ ہو گئی کہ جدو نیمبو لان دا ٹائم آیا, دیکھیا کہ روزے آ گئے نے, تے پہلے روزے تو کسی نے کدی نیمبو دا منہ نہ تکیا ہوئے, وہ شکنجی بھی ضرور پیندا. پاویں نے روزہ رکھیا پاویں نہیں رکھیا شکنجی پی جانی ہے. اسی بات کا فائدہ اٹھا کے اتنے مہنگے نیمبو کر دیے ہیں. میرا وہی فائدہ میں کتنے لیا, میں نسکان جاں. وہ کس طرح؟ کس میں؟ مینوں نسکان ہو گیا. بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ نسکان جڑا ہو جاتا ہے, نقصان کی بات کر. وہی ٹھیک ہے. میں نسکان چلا گیا. جے تے نیمبواں دے وچ ہوندا پانی رس 1000 روپیہ کلو وکنے ہن بار مارکیٹ دے وچ. 1000 روپے کلو, اور اس ٹائم کیا ریٹ ہے؟ 500 کے قریب تو ہے. اوے اہی کی کھٹیا 500 روپیہ کلو دیتے پہلے روزے. کی کھٹیا اتنی محنت تو بعد. آپ کے نسکان نے عوام کی مسکان چھین لی, آپ کو شرم آنی چاہیے. نہیں, میرا مطلب مینوں یہ دسو ذرا کہ میں اتنی محنت کیتی. اچھا. ہاں, 5-4 مہینوں تو دنے بھی میں محنت کیتی, راتاں بھی جاگیاں.
नहीं तो आप थोड़ा सा उसमें रख लेना, कोई तरीका भी तो होता है ना। देखें एक बहुत बड़ा बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला का मेहमान महीना है, और इसमें कितना अजर मिलेगा। आप मतलब कोई लोगों को देते भी होंगे फ्री भी कि नहीं? वो फ्री मैं ट्राली भर के लेंदी डाल वाली वो मंडी लेके इतने नींबू खराब नहीं हो जाते? अच्छा नहीं खराब कितों हो जाने ने, मैं ताजे ला के लिया, ताजे लाए मैं राती ट्रालियां 2 भरियां भर के मैं ले जाने मंडी। उन्हां दिनां दे विच ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਦੇਣੇ ਦੇ फ्री देने पे एक छापर ता गया मैं मंडी। किसको दिए फ्री? वो जो लॉकडाउन करके खड़ोते होंगे ने उनको नहीं, मैं गरीब आवाम जो है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अपने उसमें जाहिर बात है इतना बड़ा स्टॉक आपने रखा हुआ, इतने बार बताएं, उसमें अल्लाह की राह में निकालेंगे तो आपको फिर अल्लाह ताला की भाई अल्लाह की राह दे मैं राज दे के दे आया, मैं उन्होंने नींबू था मैंने उन्होंने लंगर दिता था, मैं मंडी गया अगे जाके मैं बेचे मजबूरी से दिए ना वो तो आपने। 4,500 ਦੀ ਇੱਕ ਡੱਲ ਵੇਚੀ ਮੈਂ, 4,500 ਦੀ 10 ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ ਉਹਦੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਮਾਣੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ 4,500 ਦੀ ਡੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਟਣ ਡਿਆ, ਸਿਆਪਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਿੰਬੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿੰਬੂਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ। पूरा साल आप रमजान में इंतजार करते हैं कि उसी में लोगों की हाँ जी रमजान देखो ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਬੂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਬਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੀਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। वो मैंने पहले बात की है कि वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जब आप उसमें इफ्तारी करते हैं तो फिर ही आपकी इफ्तारी कंप्लीट। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਨਿੰਬੂ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਟਾਵਾ ਛੋਟਾ ਲੈ जगह आपने बताई है, सब पे आप ही बैठते हैं? ਮੁੰਡੇ ਆ ਮੇਰੇ। अच्छा ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਹਰ ਜਨਾਨੀ 'ਚ 4 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭਈਆ, ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? अच्छा हर एक जगह पे एक मुंडा बिठाया हुआ है? ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਬਾਗੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੇਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਹੀਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ये बड़ा अच्छा करते हैं आप, अगर आप अच्छा ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਿੰਬੂ ਲਾਇਆ, ਅਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਹੀਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਿੰਬੂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? अच्छा ਹਾਂਜੀ नींबू आपके सोने के हैं? ਹਾਂਜੀ नींबू आपके सोने के हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਆਂਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ। ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ सोने के भाव बेच भी तो रहे हैं ना वो। बिल्कुल। पूरी मंडी क्या लगी, लै भी गामू आ गया भी हट जो पीछे गामू आ गया पूरी मंडी। और मेरे मगर सारे लोग मैनू नींबू देव आंदा, मैनू दे। मैं भाई 4,500 की डाला के लोग पीछे पड़े हुए हैं ना, अगर इस तरह की हरकतें रखी तो पूरा पाकिस्तान पीछे होगा, डंडे पकड़े होंगे सबने। अच्छा इसमें मुझे ना एक बात मैं समझता हूँ कि हमारे भी कहीं पे कुछ गलती है कि हम लोग रमज़ान में ये चीज़ें ज़्यादा मतलब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पिछले दिनों हमने कोई ट्रेंड भी चला था कि फ्रूट का बाइकआउट करें, तो जाहिर बात है जब बाइकआउट करेंगे ऐसे जैसे लोगों को जो है ना वो नुकसान होगा ना, तो उनको फिर समझ आएगी कि लेगा ही नहीं तो फिर खराब। मेरा पहले नुकसान होया, मैं कह दिया नींबूਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, मैं पहले नुकसान ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, मेरे नींबू तो पानी कोई नहीं सूखे है नींबू सारा। ये भी अल्लाह की तरफ से है ना, अच्छा हुआ है कि फिर इस तरह की जब इस तरह की हरकतें होंगी आपकी तो फिर कुदरत की तरफ से भी तो होगा ना। ते आज मैं चुप कर गया, मैं 4,500 की डाल दे दिया। अगर आप नीयत साफ रखते कि मैंने इस दफ़ा लोगों को रिलीफ देना है, रोज़ेदारों को रिलीफ देना है, तो हो सकता है अल्लाह ताला उसका कोई और ऐसा सबब बना देते कि आपको नुकसान ना होता। मैं रोजेदारा वास्ते ते नींबू लाया, ध्यान रखिया उन्हां दा, ते ला लू के मंडी ले के गया जाके बेचे, तो उन्हां दा ते ध्यान रखिया मैं, रोजेदारा दा ते ध्यान रखिया। आपे हरे मैं रोजे रखना कि नहीं रखदा उन्हां दा ध्यान रखिया। मुझे तो नहीं लगता आप इतनी रोज़ा भी रखा होगा। केड़ी चीज रोज़ा मैं रखिया, रोजा मैं रखिया ही, पता नहीं फिर भूल गया मैं रखिया किथे बैठा। इंज भी हो जाता कभी लीमों के साथ बेच तो नहीं आए अपना रोजा, अपना ईमान? नहीं वो ते ईमान दा तो मैनूं पता कोई नहीं। ईमान किहनूं कहंदे आ? ईमान ही हुंदा होएगा। बड़ी हैरत की बात है। बंदे के इस तरह के मामलात होंगे तो डेफिनेटली इस तरह की चीजें होंगी ना। ओ भाई मैं मेहनत करना वो फिर भी उन्हें नुकसान हो गया। अच्छा कुछ ऐसे लोग भी तो है ना, लोगों को इफ्तारियां करवा रहे हैं, लोगों को जो है ना वो
वहाँ आप लोगों से लेके लोगों को घरों में पहुँचा रहे हैं, राशन पहुँचा रहे हैं। आप ठेले ही लगा दिए करें, शिकंजी बनाते उसमें लोगों को पिलाया करें जो राहगीर होते हैं अफ्तारी के टाइम। वो भी तो अल्लाह को राज़ी करने करें। के लिए करते हैं। आपको तो फिर अल्लाह ताला ने अपने बागों से नवाजा हुआ है, उसमें थोड़ा रेट ही कम कर दें आप। रेट दसो मेरा होर तरह पड़न दिया, रेट कट कर दो। कोई अगे दसन दिया मेरे नुकसान हो गया। मैं 1000 रुपया किलो मार्केट च बेचने जे विच पानी हुंदा ओदे नींबू मेरा सुकिया मैं बगैर पानी नहीं 500 में बेचे जा रहे हैं। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜੀ ਬਣ ਗਈ ਪੀਏ ਦੂਜੇ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੰਬੂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿੰਬੂਆਂ 'ਚ ਰਸ ਤੇ ਗਾਮੂ ਦੀ ਬਹਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। अच्छा कितना अरसा लगता है नींबू के बाग को तैयार करने में? ਇਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਨਿੰਬੂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਿੰਬੂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। कितने का सीजन लगाते हैं सही बताइए। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ मैं तो कोई ਦਾ ਛੇੜਾ आप सिर्फ दो बैठे हैं, कोई बंदा नहीं मैं कल ही दसा तुम अगे कि गल टोर दो कोई गल ना टोरी मैं तुम दसा पिछली बारी 3.5 करोड़ का मैं लाया सीजन ऐतकी देखो नुकसान 2 करोड़ आया तो की आया नुकसान होया कि नहीं। एक शरीफ बंदे एक गामू खेलते आप करोड़ों में, होली आपका जो है मजदूरों की तरह है। मतलब वो साडे पिंडां दे विच इंज ही हुंदा मैं हुलिया रोड़ों में है। साडे पिंडां दे विच इंज ही हुंदा साडे पिंडां दे विच एडा कोई नहीं खास ख्याल रखदा ओए अहीं ते नहाउंदे भी विआह वाले दिन ईद में भी नहा लेते हैं कुछ लोग तो आप वो ईद ते अहीं अपना सौदा बेचने हुंदे आ सानू नहाउंदे होंदी दो आपकी क्या हुआ है मूछे दाढ़ी और वो कहीं से उड़ गई है कहीं से क्या, ये क्या चक्कर है? ओए नहीं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ नहीं ਹੋਏ ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ कुछ। अच्छा इतना पैसा कमाते हैं अपना हुलिया देख लें। यही फिर होता है ना जब आप लोगों को धोखा देते हैं लोगों से जो है ना इस तरह का, तो अपने सुकून में भी आप नहीं होते, अपने उस पैसे से अपने लिए सुकून नहीं ले सकते। फायदा क्या है इस पैसे तो हुलिये ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਅਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਲਿये ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ मैं 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀਰੋ हां। 2 करोड़ से आपकी नस्लें खा सकती, कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो गया आपका? 2 करोड़ एक बहुत बड़ी 2 करोड़ रुपए आपको नुकसान कैसे? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ मैं ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ। अच्छा आपने क्या बच्चे क्या करते हैं? वो भी इधर इसी काम लगे ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਗ ਖੋਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਟਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਓ ਤੇ ਲੀਮੂ ਗਣੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੜ ਜਾਣਾ ਬੋਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਬਣਨਾ ਕਿੰਜ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਰਾਜੀ ਆ ਅੱਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। कुदरत में बनाना होता है, आपने कौन सा नींबू बनाया? ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਣਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦਾ ਪਤਾ नहीं ਲੈ ਦੱਸੋ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਗਾਮੂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ 12 ਘੁਮਾ ਹਾਂਜੀ चौधरी का नाम ना ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋ किसी चौधरी ने सुन लिया ना तो फल लेना उन्होंने। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਘੁਮਾਜਵੀ 4 ਖੂਹ 3 ਧਰਤੀ ਪਾੜੂਗਾ ਮੇਰੇ अच्छा ਪਤਾ ਧਰਤੀ ਪਾੜੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ नहीं तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾੜਦਾ हाल में जो ट्रैक्टर ਹਾਂ 12 ਘੁਮਾਜਵੀ 4 ਖੂਹ 3 ਧਰਤੀ ਪਾੜੂ 2 ਕੁੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹਾਂਜੀ बड़े होते हैं तो कुछ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਛ ਹਿਲਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਜਦੇ ਵੇਖ ਲਏ ਆ ਗਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਮਾਂ ਮੈਂ अच्छा ये वो है ਜਿੱਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੇਖ ਲੈ ਬੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया वैसे। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਐ ਵੇਖਣਾ ਫੋਟੋ ਹੀ ਆ ਮੈਂ अच्छा चौधरी को कितने पैसे देते हैं आप ये सारे? ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਈਦਾ ਉਹ ਰਾਜੀ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਹ ਇੰਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਜਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੂਹਾਂ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਲੀਮੂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਡੇ ਚ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਿੰਬੂ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣ नहीं तो लोगों ने लगाए हुए हाँ, लगाए हैं हुए हैं। घरों में बाग बनाए हुए हैं। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਲੀ ਲੈ ਜਾਓ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗਾਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ
ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੀ ਆ ਪੁੱਠੀ ਜੀ ਟੋਪੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਲੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪੈੜੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੀਮੂ ਸਟਾਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੜਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਨਾ ਪਈ ਕਿਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ नहीं छड़ना, तू बिजली है। आपको तो मेरे ख्याल से ख्याल आना नहीं आवाम का, आपको शर्म आनी नहीं, आपके लिए तो ये अदारे आपको देखेगा, आपको पकड़ेगा ना, जब आपको डंडा पड़ेगा ना फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह नहीं बढ़ना ये जो अदारे बैठे हुए हैं ना इसीलिए बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो बाकायदा एक रेट लिस्ट लगी होती है, उसका भी आपको ख्याल नहीं होता। रेट लगे और लिस्टां लगी होंदी दुकानां ते हट्टियां दे उत्ते, ये ट्रालियां ते नहीं लिस्टां लगी होंदियां, ये ट्रालियां भर के ही ले के आने, शुक्र करदे ने ट्राली आ गई अगो बनांदे ने। असल में ना हुकूमत को इन लोगों को पकड़ना चाहिए जो पीछे से स्टॉक करके ना बेचते हैं। ये जो रेडियो वाले वो तो बेचारे चले जो वो जितने का मिलेगा उतने का बेचेंगे या थोड़ा सा रखेंगे, ये असल जो है ना वो लोग हैं जिनको पकड़ना चाहिए। गाँव के लोगों की तो बड़ी सेहत होती है लेकिन इन्होंने हराम खाया है इसलिए इतनी सेहत भी नहीं है। तो यही आवाम के लिए भी मैसेज है कि आप लोग सोचें इसके ऊपर और यकीन इस पर गौर फिक्र करें। सेहत मेरी बड़ी ही काका, सेहत मेरी बड़ी ही ध्यारा प्लांटर दा ही मेरे को खाब जो हाफ विच एंड हाफ ही सी बस वो हकीकत कदी नहीं हुई। ओनु खाब वो तो खाब ही देखदा कल रहता ये हाफ ही आया थी, अभी हकीकत नहीं बिल्कुल भी है ना। इंची कुछ होया होगा ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਿੰਬੂਆਂ 'ਚ ਰਸ ਕੋਈ बस का तो सारा रोजा भी ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀ तो सारी फजूल गल्लां शुरू कर ਦਿੱਤੀਆਂ ने। इन्होंने तो बात आना नहीं, इन्होंने तो समझना नहीं कि इनकी क्या गलती है, कहाँ ये गलत है। लेकिन वो लोग जो देख रहे हैं आप लोग ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द, ये बात सोचें कि अगर ये जो लीमू स्टॉक करें, अगर ये जो मार्केट में कोई खरीदे ही ना इनसे तो तमाम इतना बड़ा जो इनके पास स्टॉक है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को सोचें, इस चीज़ को समझें। और जो ये आप अगर कोई इस तरह गलत अवामिल के अंदर आपकी कह लें आपकी मदाखलत उसको आप ख़त्म करें और जो लोगों की मदद है। और रमज़ान का वैसे ही माह सयाम ये पैगाम लेकर आता है हमारे लिए कि दूसरों का एहसास करना, दूसरों की खिदमत करनी है। तो इस जज्बे को अपने अंदर जो है ज़िंदा रखें और इसको लेके चलें और मुसलमान होने का सबूत दें। ये नहीं कि आप रेट्स बढ़ा दें और इन रेट्स को जो काबू में रखें। इनकी जो अगर आपको एख्तियार मिला, अगर आप अल्लाह ने आपको इतने वसाइल दिए कि आप इन तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, मुनासिब चीज़ नहीं, मुनासिब हरकत नहीं है ये। तो हम इस्लाम की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, उसमें मोहित दो चीज़ें हैं। एक तो हमें जब रमज़ान आता है डेफिनेटली चीज़ें जो है वो उनके रेट भी बढ़ जाते हैं, फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होते हैं और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर इफ्तारी में फ्रूट लाजमी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर इफ्तारी में नींबू जो है वो लाजमी। ये चीज़ें कुछ हमने अपने तरफ से भी जो है ना वो कर दी है, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है होती हैं। जब हम अगर थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर भी करेंगे, डेफिनेटली अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा इनाम होता है और कहते हैं कि अपना दस्तरखान जो है वसी रखना चाहिए, वो एक बात अलग है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम अपनी तरफ से भी जो है ना वो बढ़ा देते हैं, तो हमें उसको भी इत्तेदाल में रखना चाहिए। जब हम रफ्तारी करने बैठते हैं तो फिर सुबह से जो बस को हम कहते हैं कि यार सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, अब यही टाइम है, इसमें जो है ना वो टूट पड़ो, तो ये इसमें हमारी सेहत पे भी जो है वो डेफिनेटली नेगेटिव असर पड़ता है कि सारा दिन हम भूख के साथ लड़ रहे होते हैं और एकदम से जो है ये सारा चीज़ें खाना और ये अपने मैदे के ऊपर बोझ बनाना जो कि बाद में आके हमारे लिए प्रॉब्लम बना सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी जो है ना डेफिनेटली, लेकिन इस तरह के लोग हर जगह पे आपको मिलेंगे। आज के प्रोग्राम का जो मकसद ये था कि और बल्कि मैं आप इस बारे का एहतमाम करें, मैं चाहूँगा कि सर ने बात की कि वसी आपका दस्तरखान होना चाहिए और कभी कभार होना चाहिए, लेकिन उसको वसी तब करिएगा जब आप मज़ीद लोग उसमें शामिल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को। और जिस सर ने यह भी कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दस्तरखान पे हर वक्त लीमू हर वक्त फल मौजूद हो, लेकिन ये एक बात बहुत ज़रूरी है, वो याद रखिएगा कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके दस्तरखान जो है वो हरे भरे हो, उनकी दस्तरखानों में कुछ ना कुछ हो। ये ना हो कि आप अपने दस्तरखान वसी कर लें और बाकी आपके हमसायों के दस्तरखान है वो खाली पड़े हों, तो इस बात का भी लाजमी ख्याल रखिए। बिल्कुल। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमने आज भी एक नेगेटिव पॉइंट को उजागर करने की कोशिश की और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इन लोगों के ज़मीर को जो है वो थोड़ा सा जगाया जाए। जो हमारे माशरे के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं जो इस तरह की कामों में जो है वो आगे होते हैं, वो बहुत सारी ये वही चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं। हम इसको देख रहे होते हैं, जिस तरह मंडियों में जाके जो इस टाइम ग्राफ फरोश हैं, मुख्तलिफ मीडिया वाले इस चीज़ को उजागर कर रहे होते हैं कि आज इतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें महंगी हो गई हैं, सब्ज़ी महंगी हो गई है, फ्रूट महंगी हो गए और बाकी जो खुर्द-व-नोश की चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं। तो इसी चीज़ को हमने आज इसको उजागर करने की कोशिश की है और कोशिश की है कि हम इन लोगों के ऊपर थोड़ा सा ये चेक एंड बैलेंस
رکھنے کی ہدایت کرے. حکومت کو بھی چاہیے کہ جس طرح وہ سستے بازار ہے یا اس طرح کی چیزیں وہ زیادہ سے زیادہ عوام کو سہولت دیں تاکہ ہر جو چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے وہ اس سے جو ہے وہ امیر تو خیر اپنا دسترخوان جو ہے وہ اچھا وسیع کر لیتا ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے, لیکن غریب جو ہے وہ جو روزے رکھتے ہیں وہ ان کی جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کے دسترخوان جو ہے وہ اس طرح سے سجے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم آج کے پروگرام کو کرتے ہیں سائن آؤٹ, اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.